Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Sudah tentu kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan. Sudah tentu apa yang akan saya mulakan mengenai produktiviti. Selalu kita akan bincangkan gaji, macam mana nak naikkan gaji. Tetapi penting juga untuk kita berperhatian bagaimana untuk tingkatkan produktiviti. Okey, saya akan kongsikan antara data terkini oleh Jabatan Perakat Malaysia (NIMP) mengenai produktif buruh untuk suku kedua 2023. Adakah produktif kita pada ketika ini baik atau tidak merangsakan? Mari kita lihat. Okey, pertama sekali saya akan kongsikan bagaimanakah produktif buruh nilai ditambah jam bekerja untuk suku kedua 2023. Nilai ditambah ni adalah added value per hour. Okey, kalau anda lihat di sini iaitu untuk suku kedua produktif buruh per jam bekerja untuk suku kedua, ini di atas ini adalah suku kedua dan di bawah ni adalah perbandingan suku pertama. Dan produktif buruh per jam bekerja adalah dalam RM40.6 iaitu penurunan sebanyak negatif 1.1%. Itu adalah pertumbuhan produktif buruh kita per jam bekerja untuk suku kedua tahun ini. Manakala untuk jumlah jam bekerja ia meningkat iaitu sebanyak daripada 35% kepada 4% sebanyak 9.2 bilion jam. Okey, mari kita lihat bagaimana terperinci untuk kita lihat suku kedua, bagaimanakah nilai produktiviti yang ditambah per jam bekerja ini. Terbagi kepada 5 sektor untuk kita lihat dan kepada 5 sektor secara ringkasnya kita ada pertanian, pelombongan dan pengkuaran, pembuatan, pembinaan termasuk juga dengan perkhidmatan. Untuk anda lihat perbezaan di atas adalah angka untuk suku kedua 2023 buat perbandingan antara suku sebelumnya iaitu suku pertama. Dan antara kita dapat lihat antara kelima-lima sektor ni ada 3 sektor yang mengalami penurunan terhadap nilai ditambah per jam bekerja untuk suku kedua. Iaitu kalau kita lihat pertanian masih kekal menyusut kepada negatif 2.9% untuk suku kedua, manakala pelombongan dan pengkuaran juga menurun iaitu kepada negatif 6.7%, manakala pembuatan juga daripada 0.2%. Suku sebelum ini ia telah jatuh penurunan sebanyak negatif 3.9%. Manakala dua sektor yang mengalami sedikit peningkatan adalah pembinaan iaitu 3.5%, manakala perkhidmatan mencatatkan peningkatan sedikit peningkatan kepada 0.1% untuk nilai ditambah per jam bekerja. Dan ini adalah nilai ditambah per jam. Mari kita lihat bagaimanakah data siri masa kalau kita lihat sebelum pandemik COVID-19 iaitu krisis kesihatan apabila ia telah dilanda dilanda global ya. Kalau kita teliti ini untuk anda memahami lebih jelas iaitu untuk line warna oranye ini adalah bermaksud jumlah jam bekerja dalam peratusan, manakala warna kuning ini adalah kalau kita teliti nilai ditambah peratusan dan warna pink ini adalah nilai ditambah per jam bekerja dan yang warna biru solid ini adalah nilai ditambah per jam bekerja. Kalau anda lihat secara keseluruhan, melihat kepada semua line ini menunjukkan jurang antara nilai ditambah per jam bekerja dan nilai ditambah jam bekerja, jurangnya amat tinggi. Maknanya tak align, iaitu product added value dengan produktiviti kita memang sangat tak align pada 2020 lah. Ini kerana tidak dapat dijangka kerana kita dilanda iaitu pandemik COVID-19. Sudah tentu banyak yang terkesan termasuk juga dengan pasaran pekerjaan dan produktiviti negara. Kalau kita teliti pada 2021 kita dapat teliti nilai ditambah per jam bekerja kita termasuk dengan iaitu nilai ditambah kita kalau anda dapat saksikan ia telah meningkat termasuk juga dengan kedua-dua ini telah meningkat sedikitlah. Ini apabila masuk fasa pemulihan sudah tentu added value per jam bekerja itu sudah meningkat. Mana kalau kita teliti masuk saja dari 2021 hinggalah 2022 kita dapat lihat iaitu maintain peningkatan. Namun apabila masuk saja pada tahun lepas masuk suku keempat kita telah melihat sedikit penurunan ya pada produktiviti nilai ditambah per jam bekerja. Kalau anda teliti ketiga-tiga arrow ni menurun sehinggalah ketika ini suku kedua di mana kita mendapat iaitu angka ataupun prestasi terkini untuk nilai ditambah per jam bekerja untuk suku kedua 2023. Okey, itu adalah added value per hour. Mari kita lihat bagaimanakah added value per worker iaitu nilai ditambah per pekerja suku kedua. Produktif buruh per pekerja pada suku kedua telah meningkatkan sedikit peningkatan iaitu sebanyak 0.02% kepada RM23,407, manakala jumlah pekerja pun juga meningkat iaitu kepada 2.8% kepada lebih kurang 16,000. Dan kalau kita nak teliti apakah sektor yang memberi sumbangan ataupun melihat penyusutan, kita teliti di sini iaitu pertanian
pertanian, pelombongan dan perkuaran perbuatan, kita dapat teliti ketiga-tiga ini mengalami penurunan kalau anda dapat lihat arrow ini. Pertanian iaitu sebanyak 1.3% penurunan, manakala pelombongan dan perkuaran penurunan sebanyak 3%, pembuatan juga penurunan, manakala pembinaan dan perkhidmatan adalah kedua-dua sektor ini mengalami sedikit peningkatan untuk nilai ditambah per pekerja mengikut sektor. Dan kalau kita nak teliti sama juga dengan nilai ditambah per jam bekerja. Pada waktu pandemik COVID-19, kalau kita dapat teliti, iaitu nilai ditambah per pekerja termasuk juga dengan jumlah pekerja iaitu menurun, menyusut. Namun apabila masuk 2021, kita dapat nilai per pekerja kita pada suku kedua, iaitu specifically suku kedua pada tahun 2021, iaitu melihat pemulihan, peningkatan. Dan apa yang kita dapat teliti, kita dapat lihat peningkatan daripada 2021 iaitu lebih kurang hujung tahun 2021 ya, sehinggalah 2022 masuk suku ketiga 2020 kita dapat lihat iaitu peningkatan yang agak tinggi untuk kita punya nilai ditambah per pekerja produktif buruh ini. Namun sama juga dengan nilai ditambah per jam pekerja, nilai ditambah per pekerja added value per hour dengan added value per worker ni kita dapat lihat penurunan, dan ini adalah angka terkini untuk kita lihat. Dan kalau anda teliti apabila produktif buruh menurun, sudah tentu mungkin ada yang berkata tidak penting kerana kita tahu adalah produktiviti ini sama juga kepentingannya seperti gaji, ia adalah untuk meningkatkan iaitu kecekapan, iaitu inovasi termasuk juga dengan pembangunan yang mampan. Namun kita dapat lihat seperti yang prestasi yang diterbitkan oleh dosen, kita punya produktif kita menurun. Jadi dah bersedia untuk mengulas berkenaan produktiviti pekerja dan bagaimana teknologi yang telah mengubah lanskap pekerjaan hari ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Fauzi Ahmad, merupakan pensyarah kanan dan ketua penyelidik pengurusan teknologi pengeluaran Fakulti Pengurusan Teknologi dan juga Perniagaan Universiti Tun Hussein on Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau seperti yang doktor dapat saksikan data yang telah saya kongsikan oleh dosen ini melaporkan produktif buruh ini mencatatkan pertumbuhan negatif 1.1% sejajar dengan perkembangan ekonomi yang sederhana iaitu sebanyak 2.9% pada suku kedua 2023. Doktor, kongsikan apakah faktor punca menyebabkan produktiviti kita terjejas? Okey, terima kasih Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya nak ulas tentang senario sekarang apabila kita selepas COVID-19 ekonomi seluruh dunia agak lembab. Okey, termasuk negara kita dan apabila kita lihat perkembangan ini termasuklah peperangan di Ukraine dan sebagainya, ini memberi impak yang negatif kepada negara. Ditambah pula dengan sekarang ni bila kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 so Industrial Revolution 4.0 ini telah menjadi satu trend di dalam perkhidmatan yang sepatutnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. So apabila kita bercakap tentang produktiviti, kita bercakap tentang output dan input. So sejauh manakah output ini seiring dengan input yang kita keluarkan. Jadi dekat sini figure menunjukkan bahawa input produktiviti buruh pada sekarang pada suku kedua ini berkurang negatif 1.1 berbanding dengan pada tahun lepas. So saya melihat ini melihat beberapa faktor yang saya telah jelaskan tadi. Pertama adalah senario ekonomi dunia, yang kedua Industrial Revolution 4.0. Pertama saya melihat ada lima faktor yang menyebabkan pertumbuhan negatif pada buruh ni. Pertama adalah ketidakseimbangan dalam sektor ekonomi, di mana setiap kita tengok setiap segmen yang tadi Nina jelaskan tadi, setiap segmen itu berbeza. Kan ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya. Jadi kita melihat kat situ satu perbezaan yang menyebabkan keseluruhan prestasi buruh itu menurun. Yang kedua adalah ketidakseimbangan kemahiran. So apakah yang diperlukan oleh industri? Bila kita bercakap tentang industri, kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 di mana berbagai teknologi digital transformation
teknologi yang telah diperkenalkan oleh syarikat. Jadi seperti smart factory, AI, big data dan sebagainya. Dalam pada masa yang sama, adakah buruh kita dapat kompeten untuk melakukan kerja-kerja yang meliputi IR 4.0 ini? Ini menjadi satu persoalan. Peningkatan upskilling dan reskilling ini sangat penting untuk memenuhi keperluan pasaran tenaga buruh. Yang ketiga adalah ketidakcekapan dalam pengurusan. Saya melihat banyak PKS yang kita lihat mereka lebih kepada manual, iaitu secara tradisional, tidak menggunakan perisian yang automation dan sebagainya, menyebabkan produktiviti ini menurun dan pembaziran berlaku di sini. Dan keempat adalah gangguan dalam bekalan atau operasi. Bila kita lihat sekarang ni gangguan bekalan, contohnya daripada luar, boleh efek kepada pengeluaran di Malaysia. Dan isu-isu sosial dan psikologi. Ini melibatkan faktor-faktor buruh seperti kelebihan dan sebagainya, menyebabkan produktif buruh menjejaskan praktik buruh di negara kita. Ya, Nina. Betul, Doktor. Kita tahu seperti yang Doktor kongsikan, IR 4.0 ini adalah trend pekerjaan yang telah berubah secara pantas dan kompleks. Dan menurut I've read your writing, Doktor ada mengatakan lebih kurang di negara ini lebih kurang 40% daripada pekerjaan sedia ada akan terhapus dalam beberapa tahun akan datang. Jadi di sebalik cabaran teknologi semasa termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI ini, bagaimana ia mengubah lanskap produktiviti buruh di negara kita? Adakah ia menjadi ancaman atau menjadi pendorong kepada produktiviti? Okey, Nina. Kalau kita lihat, betul kata Nina, seperti menunjukkan 40 hingga 50% pekerjaan itu akan hilang, akan besar menjadi IR 4.0 dalam IR 4.0. Jadi sebenarnya menjadi satu ancaman kepada pekerja-pekerja kita. Tapi kita kena melihat dari sudut yang positif. Kemungkinan kerja-kerja yang manual sekarang ni, yang tradisional, telah akan diautomasikan. Okey. Dan dia ambil oleh robot. Jadi dekat situ ia merupakan satu ancaman kepada kita. Tetapi kita tidak boleh melihat IR 4.0 ini sebagai satu ancaman semata-mata. Tapi kita kena melihat dari sudut yang positif. Apa yang saya cakap positif ini, teknologi ini sebenarnya membantu kita. Membantu kita dalam banyak industri. Contohnya kita boleh menggunakan teknologi baru dalam digital transformation. Contohnya kita ada smart factory, artificial intelligence, big data, IoT dan sebagainya. Ini dapat membantu meningkatkan saya cakap tadi produktiviti, kualiti dan juga keselamatan dalam pelbagai sektor. Jadi kita tidak boleh melihat dia sebagai satu yang negatif, tetapi kita kena melihat sesuatu yang positif. Ancaman memang ada ancaman, tetapi bagaimana ancaman itu kita mengambil peluang dan menambah baik tenaga buruh kita kepada upskilling dan reskilling, dan kita manfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti tenaga buruh kita pada masa akan datang. Itu yang penting. Itulah cabaran masa kini, Nina. Baik, kajian Institut Pendidikan Ekonomi Dunia juga menunjukkan transformasi digital dan teknologi ini dalam ekonomi berpotensi untuk menciptakan hampir 1 juta pekerjaan, iaitu menjelang 2025. Doktor, jadi untuk kita naikkan semangat produktiviti, apa bentuk suntikan yang wajar difokuskan kerajaan dalam meningkatkan produktiviti? Adakah gaji progresif, perlindungan sosial lebih baik ataupun work-life balance? Bagaimana, Doktor? Okey, sekarang ni untuk sebenarnya banyak syarikat skala luar berteknologi tinggi akan melabur di negara kita. Contohnya Tesla, dan syarikat otomotif yang akan melabur di negara kita. Jadi ini merupakan satu peluang bagi kita untuk meningkatkan pendapatan dan juga gaji berpendapatan tinggi. Jadi di sini apa yang penting adalah skill. Pada masa sekarang ni skill
kemahiran yang memenuhi keperluan pasaran yang sangat penting. Jadi apabila kita melihat ia sebagai satu cabaran, kita perlu manfaatkannya dengan berbagai insentif yang boleh diberikan oleh kerajaan. Contohnya lah gaji progresif. Gaji progresif ini gaji diberikan berdasarkan kepada kemahiran yang tertentu. Jadi bila kita cakap gaji progresif ini, dia berkadar terus dengan produktiviti. Apabila pekerja itu mahir membuat kerja, dia boleh menghasilkan output yang lebih banyak. Jadi ia memberi manfaat. Jadi untuk belanjawan yang akan datang, contohnya Menteri telah akan mengadakan gaji progresif ini sebagai satu agenda yang akan diimplementasikan pada masa akan datang. Dan juga saya melihat pada pendidikan dan latihan, ini sangat penting. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif untuk meningkatkan upskilling dan reskilling pekerja kita supaya pekerja kita ni kompeten dengan pasaran kerja sekarang. Lebih-lebih lagi dengan Industrial Revolution 4.0. Jadi insentif perlu diberikan oleh kerajaan dalam bajet akan datang. Contohnya Skim Latihan Dual Nasional, Program Academic and Impact 3, Upskilling, Reskilling, dan geran-geran digital. Ini perlu diberi perhatian pada bajet yang akan datang untuk dimanfaatkan untuk pekerja kita lebih ke hadapan dan manfaatkan kemahiran mereka seiring dengan teknologi yang ada. Itu pada saya adalah penting untuk memastikan kita kekal relevan, tenaga buruh kita kekal relevan, dan ini menyebabkan industri besar daripada luar negara melihat kita punya potensi kemahiran yang tinggi, pekerja kita punya kemahiran yang tinggi dan bersedia untuk melabur dan meningkatkan ekonomi negara kita. Ini merupakan satu peluang. Jadi saya rasa kerajaan perlu memberi penekanan yang serius tentang pendidikan latihan dan juga perlindungan sosial dan keseimbangan work-life balance. Ini perlu diberi perhatian supaya pekerja kita sentiasa dalam keadaan yang sehat dan kompeten untuk melakukan kerja supaya mereka relevan. Tidak sahaja bekerja beraktiviti, tapi mereka dapat manfaatkan kesihatan, mengekalkan kesihatan mereka hingga ke umur pesara lah 60. Betul. Seperti yang doktor kongsikan tadi bahawa pentingnya untuk kita beri tumpuan kepada produktiviti ini, bukan saja untuk menjadi penggerak ekonomi, tetapi untuk meningkatkan lagi daya saing dan kita dan juga menjaga kesejahteraan kedua-duanya, pekerja, majikan dan juga perniagaan mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah kanan dan ketua penyelidik iaitu pengurusan teknologi pengeluaran fakulti pengurusan teknologi dan perniagaan UTHM Profesor Madya Dr. Mat Fauzi Ahmad. Semuanya akan kami rangkum pada astroawani.com dan digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.
Jumlah dagangan Sarawak melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh sedekat dengan mencatatkan prestasi luar biasa. Pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke Kimanis dijangka mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Kematian lebih 40 burung merpati berpunca daripada selsema burung. 8 selebriti menyambut cabaran si Wira Merah. That's it, I really cannot anymore. Kecekalan dan ketabahan jadi taruhan. Are you ready? Yeah! Muntah? Saya nak surrender. Mampukah mereka meneruskan perjuangan? Real Men Malaysia, Wira Merah di Astro Ria dan Astro Go. Daulah tuanku. Jika kita melihat sesuatu barang tidak dipakai dan hanya layak dibuang, ada insan yang menjadikan barang terpakai ini seperti tayar kereta sebagai sumber utama perusahaan mereka. Di Keluang Johor, misalnya MYK Dekor Legasi menjadikan tayar terpakai sebagai dekorasi hiasan taman untuk dijual. Menurut pemiliknya, Muhammad Yusof Kadir, langkah kita harus mula tayar getah ini ternyata bukan sahaja membantu menjana pendapatan, malah dapat menjaga serta menyelamatkan alam sekitar daripada aktiviti pembakaran terbuka. Bermula semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, selepas dibuang kerja sebagai pemandu lori, Muhammad Yusof mula mengasah skil dekorasi dengan melihat video di YouTube dan gambar di Google. Hasilnya kini, dia sudah menghasilkan 20 jenis produk dekorasi berasaskan tayar terpakai mensasarkan komuniti setempat seperti kawasan rukun tetangga, KRT, tadika, taska, hospital dan sekolah. Antaranya termasuk pasu, bunga reflesia, pot air, replika cawan, replika kartun, angkasawan, replika perigi, replika ikan bagi tulisan papan tanda serta set kerusi dan motosikal. Secara purata, 15 tempahan diterima setiap bulan menerusi platform media sosial hasil bantuan keluarga. Pertamanya di luar sana memang banyak tayar terpakai. Di kedai-kedai tayar kita tengok memang dia orang buang. Tapi cara pembuangan tu mungkin ada ikut prosedur dan ada yang tak ikut prosedur. Mungkin pembakaran terbuka ataupun dilonggokkan dia ada takuan air dan menjadikannya amat membiak. So kita nak atasilah benda tu supaya menjadi lebih inovatif dan proaktif. Kita tidak membazir benda tu. Dan kawasan tayar tu kita dapat banyak tempat. Kalau paling dekat di Paringgam, dan bila stok dah habis, saya terpaksa pergi Kulai, Betul Pahat, Keluar dan Yompeng. Jadi semua area tu saya terpaksa pergi untuk dapat stok. Dan jenis tayar tu saya terpilih, tak ambil semua sebab ada untuk keperluan dekor kan. Ada yang kecil 165, ada yang sederhana 165 dan paling besar 195. So kalau highlight lori kita ambil. So kereta. So tayar kita pilih lah yang sesuai. Yang agak elok lah boleh pakai. Kalau contohnya dah buat awal, kan pergi tak gunalah tu bahaya kan. Sebab dalam proses tu mungkin tak apa kan. Betul lah. Bercerita lanjut, Muhammad Yusof berkata, inovasi daripada tayar terpakai memerlukan daya kreatif bagi mempelbagaikan bentuk dekorasi. Bekalan tayar terpakai diperoleh dari kedai tayar sekitar Simpang Renggam. Namun jika tempahan banyak, tayar akan dicari sekitar Kulai Keluang, Batu Pahat dan Yong Peng. Dekorasi tayar ini dijual pada harga bermula RM25 hingga RM250 bergantung kepada reka bentuk dan permintaan pelanggan. Apa khabar orang Johor? Jelajah JUSME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi bengkel oleh Unify Business dan TikTok Shop Malaysia, perkongsian ilmu oleh Engs Popcorn dan Bos Ijat. Jangan lepaskan peluang jika anda ada idea untuk berbisnes. Sesi saya jual dibuka untuk semua dan banyak lagi. Jumpa anda di Topen Shopping Centre JB pada 2 dan 3 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwsme.com.my. JUSME, gelanggang inspirasi usahawan.
Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini dan diniagakan antara paras 4.63 dan 4.65 kata seorang peniaga. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pelabur dijangka mengambil petunjuk baharu daripada ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed Jerome Powell pada simposium Jackson Hole. Menurutnya, ucapan Powell sangat penting dan akan memberi penjelasan mengenai dasar monetari Amerika Syarikat dan akan menentukan nilai ringgit minggu ini. Dolar Amerika Syarikat dijangka kekal kukuh berdasarkan pendirian untuk menaikkan kadar faedah oleh Fed Amerika Syarikat pada Jumaat lalu. Ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.6385 berbanding 4.6465 minggu sebelumnya. Unit tempatan diniagakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama lain termasuk mata wang negara ASEAN lain. Bursa Malaysia dijangka diniaga berhati-hati minggu ini sementara menunggu pengumuman beberapa laporan ekonomi. Ia termasuk kadar pengangguran Eropah, PMI pembuatan Shenzhen China selain data tutupan pengangguran Amerika Syarikat. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sdn Berhad Tong Pak Leng berkata, bagi bursa tempatan, sokongan terhadap indeks petunjuk pasaran dijangka kekal kukuh dan menjangkakan prestasi FBM KLCI terus stabil memandangkan penilaian murah saham tempatan, aliran masuk berterusan dana asing dan peningkatan penyertaan pelabur runcit. Oleh itu, pihaknya menjangkakan indeks petunjuk pasaran diniagakan dalam jajaran 1440 hingga 1460 pada minggu ini dengan paras ketahanan segera pada 1460 dan paras sokongan pada 1440. Bagi minggu yang baru berakhir ini, FBM KLCI diniagakan tidak menentu terutamanya berikutan faktor dari China apabila People's Bank of China mengurangkan satu daripada kadar faedah utamanya bagi kali kedua dalam tempoh 3 bulan. Bank Pusat China menurunkan kadar utama pinjaman setahunnya kepada 3.45% daripada 3.55%. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, FBM KLCI susut 1.68 mata untuk mengakhiri minggu lalu pada 1444.41 berbanding 1446.09 pada minggu sebelumnya. Jumlah dagangan mingguan meningkat sedikit kepada 17.10 bilion unit bernilai 10.71 bilion ringgit berbanding 15.57 bilion unit bernilai 9.19 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada akhir bulan ini bakal menggariskan antara lainnya idea-idea bagi memacu masa depan sektor perindustrian negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Liu Chin Tong berkata ia sekaligus akan membawa kesan terhadap pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI dalam sektor tersebut di negara ini. Beliau berharap NIMP 2030 dapat memberikan maklumat dan menggariskan idea berkenaan dengan masa depan industri ini sekaligus menarik DDI dan juga FDI. NIMP 2030 adalah kerangka dasar komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam transformasi sektor perkilangan Malaysia mengenai mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN yang menetapkan petunjuk prestasi utama KPI MITI dan agensi di bawahnya turut meliputi DDI. Beliau berkata ia merupakan antara tumpuan Perdana Menteri bagi meimbangi dan mengurangkan kebergantungan negara kepada pelaburan langsung asing FDI untuk menjana pelaburan negara. Ujarnya, MITI menyambut baik keputusan itu dan beliau bersama Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz bersetuju agar DDI turut diberikan tumpuan. Teruskan bersama kami rakan tugas Ibrahim Sani untuk bawakan perkembangan seterusnya. Niaga AWANI akan berehat seketika kembali selepas ini. Target dah kena pukau. Misi I adalah untuk menghapuskan kurap. Aku adalah mission leader korang. Mereka disatukan dalam satu misi. Salah seorang telah diculik. I dah ada orang lain untuk mission kita ni. Aku nak kau join satu misi yang paling sulit. Kita ada agensi. Kepakarannya dikagumi. Aku nak kau cari K. Barista setiap Khamis di Astro dan On Demand. The biggest mystery box. Strap yourselves in, guys. The biggest clash ever. No way. Some of the biggest challenges this competition has ever seen. This is a dish that changed my life. Biggest ever pressure test.
If you win today, you end up on the shelves tomorrow. It is sublime. Thanks for joining us. My name is Ibrahim, Sani. We're looking at the academic sector today. This is because following that particular SPM announcement a few weeks ago, a small majority of students following the SPM results do not want to pursue the tertiary education. We want to know why. We want to see what are the options made available. Also, coincidentally, a few weeks ago as well, the Prime Minister met a few e-hailing companies as well. Perhaps that is another idea or a route for Malaysian students to go after. So to unpack all of this, we have in the studio Professor Dr. Pradip Na, the Deputy Vice Chancellor and Chief Academic Officer at Taylor's University. Dr. Pradip, thanks for taking the time to speak with us. Let's do this whole analysis in terms of what the academic landscape looks like these days. During my time, back in the Neolithic age, if you don't go to university, you're doomed. Do you feel that parents today and students today have that kind of notion that tertiary education is a must? Well, I think every parent would love to have their children go through tertiary education and graduate with a university degree. Whether that's something that the young people also aspire, I think that's the big question mark. The statistics seem to indicate that more than 50% of our Form 5 students do not want to pursue tertiary education after their SPM. That's a very alarming statistic compared to the fact that this number was closer to about 35% 2 years ago. Now it's grown beyond 50%. I think it's a tragedy for Malaysia because when you have a workforce that is not highly educated, that may not possess the complete set of skills needed for an economic development, then we are staring at 30, 40, 50 years down the road. People retiring with lowly paid jobs, the country becoming less competitive in terms of talent availability. And so there must be something done urgently to inspire and attract the youth of this country to pursue their education. Is it because of no familial support in terms of financial support? This is because you're looking at the majority of Malaysians right now fall under the B40, M40 category. They might not necessarily get, I guess, allowances from their parents right after SPM, and therefore they have to self-sustain. Is that a thinking that they're doing right now when it comes to trying to pursue a tertiary education? Well, I think there are multiple factors. There are social factors, there are economic factors, and I can't call myself an expert to talk about the economic factors. But you're right. I think the gig economy has certainly opened up new opportunities for young people. And they now see that without having to go through 3 or 4 years of university education and then only begin working, they can get almost the same salary as a fresh graduate by being a Grab driver or a Food Panda delivery man or lady. And so the options to the young people are widely available today, that they are asking themselves, why should I go through 3 or 4 years, slog my way for a starting salary that is, probably going to be less or about the same. They don't see the, I guess, trajectory in terms of financial propensity to earn if you have a tertiary degree. I literally just went through some of the data from DOSM, using the Open DOSM last week. Tertiary education holders tend to make at least 3 times more than a secondary holder over the course of their lifetime. So in Malaysia, perhaps not. Over the course of their lifetime, certainly yes. But when you were 17 years old, Ibrahim, or when I was 17 years old, we never looked that far, you see. So we need to understand that the youth must be supported, must be guided.
We can't expect them to think 30 years down the road. I think they look at what is here and now and what's in front of them and what excites them and what to be able to do the things that they are passionate about. So certainly I think the opportunity here is for government as well as other stakeholders to take a hard look at the education and the manner in which education is delivered in our universities, to be able to inspire young people. So let me give you an example of what I mean by perhaps educational transformation is what is needed. If the young people, whether they are Gen Y or Gen Z or even upcoming Gen Alpha, these are people that want to learn in context. The idea of sitting in a classroom or in a huge lecture theatre, listening to someone ramble away for 2 hours of a lecture, is something that, is unthinkable for the young people today. And you find that we need to have an education value proposition that aligns with the expectations of the young people. So that's why this Taylor's 100% online postgraduate program is one of those solutions that you're bringing to the market. Maybe talk more to that effect. Okay, so with regards to online education, I think the context is slightly different. Now, in the World Economic Forum this year, predicted that by 2027, there would be a big gap between existing jobs and jobs of the future. Something like 83 million jobs will disappear over the next 5 years, and probably about 69 new types of jobs are likely to appear. So there is a gap between the number of new jobs and the number of jobs that are going to be lost. And it's a deficit of about 14 million, which works out to something like 1 in every 4 jobs are likely to be disrupted by the year 2027. If I were to look at the number of jobs that are going to disappear due to automation, that's something like 44%. And the prediction is that 45% of the skills, the core skills required for the current job is likely to change. So look at you and I. Half of what you do to do your job so well may become irrelevant 5 years from now. So obviously there is a skills gap. And I want to also say this, between 2019 and 2021, in terms of unemployment was twice as much amongst people with basic education compared with those with higher education. So if we're looking at unemployment, the people that are likely to be affected are those that earned their degrees or their diplomas 10, 15, 20 years ago. And I think there is an opportunity, given the statistics that I've shared with you, there's an opportunity for the existing workforce to reskill and upskill themselves, right? So what has changed? I think the COVID-19 pandemic forced everyone to try and learn using technology. Prior to that, online learning or distance learning was considered inferior compared to face-to-face campus-based learning. I think today, after the pandemic, hundreds of millions of people have become familiar with technology. They have come to accept digital learning, anytime, anywhere, real-time learning, as a way in which they can learn new things compared to the traditional way of going to a hotel, in a function room, attending a 3-day seminar, or going back to the university, quitting your job and taking up your master's, etc. Now, so we saw that online learning is something that is expected to grow. In 2019 alone, the new investments into online learning was above $19 billion US. And by 2025, the online education market is expected to be worth $350 billion US. So there's this huge explosion
in making learning available digitally to the masses. And that's why we introduced our fully asynchronous online learning programs. Okay, that's why I want to learn more about the kind of urgency to address this Malaysia's growing talent gap. Many of the CEOs that come on the show talk about the fact that they can't hire the right talents. Also, when I look at some of the unemployment statistics, especially youth unemployment, it's actually quite high. So there's definitely a gap between the demand and supply right now. How does an organization like Taylor's University address this particular gap? So let's look at where the gaps are. The key drivers that's driving the skills gap. Things like digital transformation in organizations, green transition, generative AI, automation. These are some of the key drivers, right? Which means that there is a need for the existing workforce to reskill or upskill themselves into these areas and make themselves relevant to the jobs or the skills required, the new skills required to the jobs that they currently hold, right? And this is where I believe it is important to offer a program that not only addresses the skills gap, but a program that helps match with the learning behavior of adults. Most people are used to TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, nothing more than 3 to 5 minutes or even a minute in terms of knowledge consumption. So if you look at the knowledge consumption pattern among adults today, you find that many of them don't want to go on campus to learn because they can't afford it. They can't afford to lose their jobs and their incomes. They want to have an education that does not disrupt their work-life balance and their time with family and friends. So what we are introducing is the concept of nano-learning. Let me put it very simply. If I can take 1 hour of lecture, right, 60 minutes, and break it up into small bites of nothing more than 3 to 5 minutes of information or of knowledge, and people get to consume knowledge in smaller bites, then I'm able to now allow you to learn perhaps in between your meetings, perhaps while you're having breakfast, perhaps during your lunch break. So we want to free people from the constraint of time and space, right? Space, it's fully online. You don't have to go physically to a campus. Time, because I think that a typical adult, different people have different types of jobs. They have different type of leisure activities. They have different time that they can allocate to learning. So when we follow nano learning, you can take 5 bytes if you have time for 5 bytes of information, or you can take 7 bytes or just 1 byte, and you can watch some of the lectures, or you can watch some of the, you can take in some of the information as you go. And we found this to be tremendously beneficial to today's working adult and their very, very busy lifestyle and the need for them to retain their work-life balance. And of course, with this nano learning, it's not the first time that organizations like yourselves are doing it. What makes your nano learning mechanism a little bit more special compared to other teaching providers? Okay, so nano learning has been widely available outside of Malaysia. In fact, outside of the region, Southeast Asia. In Southeast Asia and Asia, most online programs tend to convert the bulk of information taught in a traditional classroom into a digital format, right? So it's PDF downloads, it's videos, it's texts that have to be read, etc., without concern for time. So the onus is on the learner to break up information by themselves. But what if the information is broken up already and engineered in such a way and scaffolded in such a way that you can take in information in smaller amounts
and allow you to be relieved from this constraint of space and time. So I believe that what we have tried to do is probably quite revolutionary for Malaysia. And the statistics are beginning to show. We just launched it in January this year. We just completed July, and we've got over 100 full-time sign-ups for our master's degree programs. What is even more heartening is that when they complete each module, the return rate is 100%. So we are seeing almost no attrition. Because in online learning, one of the biggest challenges is dropouts. And not just dropouts, but delays in completion. We're seeing on-time completion at a very high rate of 95%, and we are seeing 100% continuation from one module to another module to another module. So I think we've hit a sweet spot. I think we've found a way to deliver knowledge to a busy executive and allow them to learn according to the kind of lifestyle that they want to live. So I think this allows them to be able to upskill without having to give up so much of their own time. Okay. Do you feel that that is the situation right now that is working? How do you measure, I guess, affinity towards such a program? What kind of feedback are you collecting to ensure that these are the programs that is required by the market? Okay. So feedback, so we do regular feedback sessions with our students online, and the feedback's been really good. But I want to talk a little bit about the way adults learn today, right? One is the concept of nano learning, the ability to take in knowledge in bite sizes. But the other is one of the most challenging things when you do your masters or when you want to learn something is that learning can be a very lonely journey for an adult, because, you know, kids want to go somewhere, wife wants to go somewhere, but you've got to finish this because there's a deadline for you to submit. And you realize that sometimes you're alone, right? Which is why when we designed this, we took into account the idea of social learning and the need for us not to feel alone and lonely in this journey. So we've done that in two ways. Obviously, with digital technology today, there's a lot of opportunities for forums, real-time communication, chats between students. But we've moved from the traditional model of a lecturer or professor providing information to student to having an intermediary between the professor and the student called a learning facilitator. And so for every one of our master's programs, we've got a learning facilitator with a service level agreement in terms of response time. How quickly can this person revert back to a doubt, a question, you know, maybe there's something you're not clear about. And then the concept of setting you up to succeed by ensuring that before you send in your assignments, send us a draft. Send a draft to the learning facilitator. He or she will probably read through and see, have you really addressed the questions that were posed, or perhaps there are gaps in your responses. So we try to set students up to succeed rather than, you know, you read the stuff, you got the exam, and then you suddenly realize that your assignment was way off what was really expected. So the concept of learning facilitators is something that we learned from some of the, in the US. I think there's a company operating out of Singapore that actually provides almost real-time support and feedback for students. And this person supports the professor who's teaching the course. All right, we'll go for one short break. When we come back, we'll discuss a little bit more with Taylor's University. Kali ni, $1 million voice akan jadi the best season ever. Aku dapat masuk top 10 dalam pertandingan nyanyi ni. Kalau kau tak nak, aku memang nak meninggal. Selagi kau tak bayar duit tebus diri, selagi tu kau kerja bawah aku tau.
you punya boyfriend dah buat you jadi cabaran. Kalau kau nak dia masuk, kau kena jamin dia menang. Pun I tahu dia tak ada bakat. Tapi I rasa you bagus untuk show I. Aku nak kena cari TV. I tahu $1 million tu penting untuk you. Lebih penting daripada I, lebih penting daripada anak kita. $1 million voice. The Astro dan Astro Go. You brought a human here. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. There is a darkness coming. How big can this guy be? He eats planets. So, like, way bigger than a planet. Let them come. Transformers, Rise of the Beast. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Thanks for staying on. I have with me in the studio Professor Dr. Pradip Nair, the Deputy Vice-Chancellor of Taylor's University, here to explore some of the ideas on why we need to reskill and upskill. Very recently, we saw a communique coming up from the Prime Minister's office saying that upskilling and reskilling amongst, say, for instance, P-hailing and E-hailing riders is actually crucial. Dr. Pradip, maybe you can talk to us in terms of what are the tools that are being made available for the mass right now when it comes to upskilling and reskilling in order for them to meet the requirements of the job market? So let me begin by trying to break this down, right? When we talk about upskilling and reskilling, there is one aspect of it is trying to get someone with a bachelor's degree to upgrade their qualifications to a master's, or someone with a diploma to upgrade their qualifications. So the upgrading of qualifications is one aspect of upskilling that or reskilling that we're talking about. But not everybody has the time or the resources to do a master's or to do an entire bachelor degree. And hence comes this concept of what we call micro-credentials. Micro-credentials are smaller parts of a bachelor's or a diploma or a master's degree. They are often shorter duration, shorter in content, but very, very specific to the acquisition of a particular type of knowledge or skill. The micro-credentials are, to me, what is driving this huge explosion in online learning. And to the question you asked about the kind of skills that whether the P-hailing or E-hailing riders, or for that matter, any working person today, it would be the micro-credentialing. So are they able to access short courses? It could be something like, requiring 10 hours of learning, 5 hours of learning, courses that can then be credentialed. And hopefully with this credential, we could stack them up and lead to a diploma or a bachelor's or a master's degree. So it could be stackable and leading to a qualification, or it could be standalone. And this is where, when we designed our online learning courses, we made them stackable. And next year, we will launch using one of the features of our learning management system called the catalog. We break up our master degree programs into smaller chunks and offer these chunks to the public, right? Firstly, it makes them more affordable. Secondly, it saves them a lot more time. It allows them to acquire real-time, skills and knowledge required for their job. And nothing is lost because it's stackable, and as you finish various levels of these courses in the catalog, you can earn the credits that allow you to eventually get your master's if you so choose. And I believe that's the way of the future now. When you look at the Googles of the world, we look at McKinsey, you look at Deloitte, you look at all these big companies, they're beginning to really say, okay, fine, I know you've got your degree, but show me what else have you got, right? So I think there is this real demand from employers today
for their workers to show that additional certifications and qualifications that they have obtained. So a simple example would be someone who's been in PR, right? Or someone who's been in journalism, right? Do you have a certificate in digital marketing, or you have digital video making, for example, right? If you have these additional certificates and qualifications, you stand a much higher chance of being employed, a much better chance of being able to adapt to the changing workplace requirements, and most importantly, a less likelihood of losing your job. Fantastic. Final comments before I conclude our conversation right now? Well, I believe that the online learning space has become a very widely accepted and legitimate pathway for learning to take place. And if people want to learn more, how do they go about? So if they want to learn more, just go to our website and look at our fully online master's degree programs. And you can get that information. We have 5 intakes every year, and it's based on a rolling intake. So if January is too busy for you, you come in March. If March is too busy, you come in July, and so on and so forth. So yeah, I think the only way to continue to stay relevant is to keep learning. Fantastic. Thank you very much. That was Professor Dr. Pradipna, the Deputy Vice Chancellor, as well as the Chief Academic Officer at Taylor's University. If you want to learn more about these kind of resources, just head off to their website. Also, you can learn more on astroawani.com. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN sedang mencari solusi jangka panjang atasi masalah bekalan gula negara. Ia termasuk perbincangan bersama MITI dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi tujuan itu. Data Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi mendedahkan kemasukan pelajar lepasan